बरगढ़ आपन जिते लोक देखुं सब ये पाइबे। तो आप मसला देखिले अब जीरा जुआणी कला जीरा आप तो रेट जानते से जो पड़ू से किए पकौना 100 टଙ୍କା। बरगढ़ चाउल ब्रांड एटा माने यही चाउल बड़ा खाई लगे एमती जे ऑथेंटिक चाउल बड़ा खाऊँ कारण माने चाउल री किसी टेस्ट आसूची। भूषण पत्र कला जीरा पड़ला जुआणी पड़ला लुण पड़ला सोडा पड़ला अदा लसुन छिंचा पड़ला भूषण पत्र पड़ला छणा वाला भूषण पत्र। टुना सही बाबा आमर ये रंगमणि सही से ए 15 वर्ष आसुना यहाँ 30 रु 35 वर्ष भितर ये चाउल बरा सिंगड़ा आलुचप बरा ब्रेड चप मालपुआ बालसाई निमकी चाउल बरा फेमस है। चाउल बरा ना दुकान माने पूरा मांदा पड़ जाए प्राय समस्ते बरगढ़ आपन जिते लोक देखुं सब ये पाइबे। आप बरगढ़ माने सब भिड़ ये टेस्ट रहा जो ना आसुँच टेस्ट माने रोच भी टेस्ट आमर जिते माने इनग्रेडिएंट्स आप देखले पड़ुची आउ कौ दुकान पड़ू जो माने टेस्ट पड़ जाऊँगी माने खर्च भी अच्छी जो आप मसला देखिले अब जीरा जुआणी कला जीरा आप तो रेट जानते से जो पड़ू से किए पकौना जोटा कि माने आमर ये पड़ू जोटा आम फास्ट करूँ से भी मतलब चली बाबा जो आसुले से भी चलता खाली संध्या सका सिंगड़ा बरा आलुचप पूरी मालपुआ गजा डबल यहाँ बॉइलिंग आउ थे डबल न पकड़े आप पूरे पारे साढ़े क्या कहते भाई टेस्ट केमती जबरदस्त पूरा
क्वांटिटी जो ठीक अच्छी तापर टेस्ट ठीक अच्छी हाँ ओरिजिनालिटी ठीक अच्छी चल बरा खाली टेस्ट लागसी सेटा अछि ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବାସ୍ ବରଗଡ଼ର ଚଳବାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଟା ତ ଆର ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିନି ଚାଉଳ ବରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା ବାଟି ପୁରେ ହୁଏନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦି ଆଡ଼େ ଲାଗେ ନା ଡୁବୁରିରେ ଆଜି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିନି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆସିନି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା 50 ଚଟନି ଖାଲି 200 କେତେ ବଦଲ 5 ଟେଣ୍ଡ ଦେ ଚଟନି ଦେବି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 50 ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦେବି କେତେ 5 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏଇ ଚାଉଳ ବରାଟା ଖାଇକି ଲାଗିଲା ଏମିତି ଯେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ ବରା ଖାଉଛି କାରଣ ମାନେ ଚାଉଳର ବି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ ଯେଠି ବି ଖାଇଛି ସେଟା ଚାଉଳ ଟୋଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି ସାୟଦ ସେଟା ଫର୍ମେଣ୍ଟ କରିକି କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ ଆସେନି ବାକି ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁନିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରେଟ୍ କେତେ ନେବେ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିରି ବଡ଼ା 3 ଟାକୁ 20 ଚାଉଳ ବରା 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା ଏକ ପିସ୍ ଆସେ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ସେ ଯେତେ ମାଗିଲେ ଦିଆ ହବ ଆଉ କେତେ ପିସ୍ ଆସେ 18 19 ପିସ୍ ଆସିବ टाइमिंग केतेटा बेटा टाइमिंग 5 ରୁ 7 ଚାଉଳ ବରା ଖାଲି ତାପରେ ଚାଉଳ ବରା ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ହବ 7 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ 9 ବଜେ ନେବେ